ফার্স্ট হ্যাঁ তুমি ফার্স্ট হইলে তোমার জন্য আজকে একটা সারপ্রাইজ আছে तो ताड़ाताड़ी खाओ तारपर आगे आगे बोलबो ना पहले बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना पहले खा लो पहले क्या जिनिस है वो जिनिस बताने नहीं सकेगा पहले खाओ पहला खाओ तू फास्ट होगा मैं फास्ट हूँगा कहाँ फास्ट हूँगा ठीक है या नहीं खाऊंगा मैं क्यों या नहीं खाऊंगा मैं तो पहले क्यों नहीं बताया এতগুলি দিছে এখন আমারে সব দিয়া দিতে উঠাইয়া আমি এতগুলি খামু নাকি এটাও খাবো না সোনা এ কি এখন সব উঠায় রাখতে লাগবে আমি এতগুলি খাবো না তো খাও যেটা খাও তুমি ওইটা দিয়ে খাও বেশি করে ভাত নাও শাকটা খাও শাক তুমি শাক ভালো বানা তোমার শাক ভালো লাগে না শাক দিয়ে ডাল দিয়ে খাও गुड गर्ल मैं नहीं पाऊंगा करो हाय हाय टाटा टाटा बाय 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 बाय